ये जनाब शायद खटक साहब एक मरतबा फिर अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। लास्टली आपने देखा जिस तरह इन्होंने पुलिस के साथ यहाँ पे मज़ाहमत की, जिस तरह पुलिस के आगे और कारकुनों को यहाँ तक लेकर पहुँचे थे। आज एक मरतबा फिर अडियाला के बाहर पहुँचे हैं। शायद खटक साहब, आपका नाम तो एक मरतबा फिर जो है वो हीरोज़ की लिस्ट में लिखा जाता है, जैसे पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हीरोज़ में लिखा जा रहा है। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने हीरोज़ की लिस्ट में शामिल कर लिया है। क्या समझते हैं आज तो पुलिस ने जो लास्टली आपने किया उसके बाद तो पुलिस आज कल खामोश हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात जो है वो हो चुकी है। इंशाल्लाह वो अगले चंद मिनटों बाद यहाँ पे आपसे बातचीत भी करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारी जो तहरीक है ये मुलाकातों के लिए नहीं है, ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए था। चूँकि मुलाकात नहीं हो रही थी तो इसलिए हमारी तवज्जो थोड़ा इधर डाइवर्ट हो गई है। इंशाल्लाह आप देखिए, हम दोबारा अपनी तहरीक की तरफ वापस जाएंगे। और रही बात मुलाकात की, देखिए जब अवामी ताकत आपके साथ है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। उस दिन जब हम इधर आए, पार्लियामान के तमाम हमारे दीगर अरकान और हमारे कारकुनान सूबाई असम्बली वो लोग आए, तो जब हमने देखे हम इलेक्टेड लोग हैं और 47 वाली भी नहीं है, 45 वाली भी है और 47 वाली भी है। 1.5 लाख हमने वोट लिया है। यहाँ पे पुलिस जो है वो हमारे साथ बदतमीजियाँ भी करती है, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि जब इस मुल्क में जो इमरान खान साहब की जदोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए, जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा, जब इस मुल्क में इंसाफ आएगा, जब इदारे अपने आईनी हदूद में रह के जब काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह तब हमें लगेगा कि हम वो हीरोज़ थे कि जिन हीरोज़ ने इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए जदोजहद की, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमने स्ट्रगल किया। इंशाल्लाह जब तारीख लिखी जाएगी तो इंशाल्लाह साबित होगा कि हम अपने लीडर के साथ हक और सच के साथ। शायद खटक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर जंग लड़ी इंडिया के ख़िलाफ़, जिसके प्रचार जो हैं वो बाउंड्री के बाहर इस वक्त इंडिया खुद मान रहा है, और DGSPR साहब ने कहा कि बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया ने परफॉर्म किया, ख़ासकर मोदी का जो साइबर वार थी उसके ख़िलाफ़ एक शीशा पड़ी दीवार सामने आई। तो एक बड़ी अच्छी नवीद है, मुल्क के लिए आप लड़े और पाकिस्तान के फ़ौजियों के साथ आपने शाना बशाना साथ दिया, तो जिनके साथ आपका बयानिया पिछले 2-2.5-3 सालों से चल रहा था वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है अब। देखिए, पहली बात ये कि ना हमें अपनी फ़ौज, ना हमें अपनी अस्करी इदारों और क़ियादत की जो दिफाई सलाहियत है इसके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। हमारी फ़ौज जो है वो दुनिया की 4-5 टॉप फ़ौज में उनका शुमार होता है। हमारी एयर फोर्स ने साबित किया कि हम दुनिया के नंबर 1 एयर फोर्स हैं। जिस तरीके से इंडिया में स्ट्राइक किए, जिस तरीके से मोदी के तकब्बुर और गरूर को हाथ में मिलाया, ये इसका पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो हमारी एयर फोर्स को जाती है। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे सोशल मीडिया के लोग बड़े तगड़े हैं। देखिए, जब जंग शुरू हुई, जिस तरीके से इंडिया की जो मीडिया थी जो झूठ पिला रही थी, कभी इस्लामाबाद हिट हो रहा था, कभी रावलपिंडी स्टेडियम हिट हो रहा था, कभी कराची के ऊपर बमबारी थी, लेकिन एक्चुअल ये था कि हमारे मुल्क में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी वो उसी तरीके से चल रही थी। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उन्होंने उस फौजी को सपोर्ट किया है कि जो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहे थे। बाकी जो फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में सियासी जो उनका किरदार है उसके ऊपर हमें आज भी एतराज़ है, कल भी एतराज़ होगा, परसों भी एतराज़ होगा। हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने आइन का जो तयन करदा हदूद है उसमें रह के जो है अपना किरदार अदा करें। जो है फौज का यही काम है कि वो बॉर्डर के ऊपर लड़े। जब भी बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, हमारी दिफा के लिए, हमारी खुददारी के लिए, हमारे उसके लिए सेफ्टी के लिए ये इदारे उसी लिए बने हैं। लेकिन मैं एयर फोर्स को इस जंग जो हमने जीती है अल्लाह ताला के फजल व करम से, हमें तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतने मुश्किल हालात से निकले हैं। और एक चीज़ और कि हमें अलर्ट रहना होगा, मोदी की अज़ाइम अभी भी कुछ अच्छे नहीं है। मोदी एक मरतबा फिर जो बयानात आ रहे हैं अपनी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ी के अंदर धकेल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि जब तक आतंकवाद हैं ये जंग जारी रहेगी, ये हमले होते रहेंगे, ये सारा कुछ होता रहेगा। इधर से सारी तोपें खामोश हैं बस। एक देखें, इंडिया ने हमारे अमन के पैगाम को हमारी कमज़ोरी समझा, लेकिन जब हमारी एयर फोर्स और हमारी दिफाई उस इदारों ने जब रिटेलिएट किया, जब जवाब इनको आया, तो फिर अमेरिका के पास उनके पाँव पकड़े कि जी हमारी जगबंदी कर दे। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है,
کہ ہم مسلمان ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا فوجی جب لڑتا ہے تو وہ شہادت کے لیے لڑتا ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی مودی جو ہے اپنی انڈینس کو کوئی وہ بنا رہا ہے, الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں انڈین کی عوام کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ وہی ہے کہ جس نے امریکہ کے پاؤں پکڑے کی جو ہماری جنگ بندی کا. بہت بہت شکریہ سردار ذہین صاحب. اس وقت انڈیا اور پاکستان میں ایک ہی بات گفتگو ہے, زیر عام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں مودی پریشان ہے اور پاکستان میں نواز شریف پریشان ہے. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, یہ ایک فکس میچ تھا جو شروع سے جس طریقے سے امریکہ نے بھی بیان دیا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے, اور یہ ثابت ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اس جنگ کے دوران انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی ہے. وہ گنگے ہو گئے, اس کی بیٹی گنگی ہو گئی ہے, شہباز شریف گنگا ہو گیا ہے, اور انہیں سب اپنے سے اتار کر اسٹیبلشمنٹ پہ پھینک دیا ہے. لیکن ہماری ایئر فورس نے وہ کر کے دکھایا جو آج ورلڈ میں ایئر فورس کا وہ وہاں پہ نام لکھا جا رہا ہے کہ دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی ایئر فورس ہے, یہ کوئی خلائی مخلوق ہے. اچھا, اگی دوبارہ جو اگر مودی جنگ کی باتیں کر رہا ہے تو اس مرتبہ پاکستان کا جواب کیسے ہو سکتا ہے, کتنا بڑا ہوگا پھر اس مرتبہ؟ دیکھیں, ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ سب سے بڑا ہمیں بڑا ایج یہ تھا, سب سے بڑا ایج تھا کہ اس کو رکنا نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ ایک تو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے جو مین ایشو تھا, اور کشمیر کو کسی نہ کسی سائڈ پہ لگنا چاہیے تھا, اور ہمارے کشمیری نوجوان کشمیری عوام اس کے لیے بالکل لڑنے کے لیے تیار تھی. صرف اگر ہمارے کشمیر کے پاس نوجوانوں کے پاس اگر صرف یہ دفاع نہیں ہے جو ہماری ایئر فورس کے پاس ہے, اور اب دوبارہ سے پھر جو مودی ہے وہ ہمارے کشمیر پہ ہی وار کر رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیری عوام بھی نکلے گی, پاکستانی عوام نکلے گی, اور ہمارا کشمیر جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا یہ جنگ رکے گی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم سکون سے بیٹھیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. مودی تو بعد کی بات ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. اس جنگ کے دوران بھی ساری سیاست اور ملک کی گفتگو یا انڈیا ہو یا پاکستان میں ہو, جس جگہ پہ آپ موجود ہیں, عمران خان کے گرد ساری سیاست اور یہ ساری جنگ جو ہے عمران خان کے گرد گھومتی رہی. عمران خان صاحب رہا کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جس طریقے سے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہاں پنڈی میں بھی ڈرون اٹیک, اور پھر خاص کر کے جب یہ نورے بیس پہ جو اٹیک کیا انڈیا نے, یہ ایک خان صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک خطرناک چیز تھی. اور یہاں جب اٹیک ہو گیا اس کے بعد سمجھے کہ پاکستان کا اگر پاکستان اپنا دفاع نہ کرتا تو پاکستان کی ریٹ ختم ہو جاتی تھی, اور پاکستان دنیا کا سپر پاور ملک ہے, اس کا 5واں نمبر ہے. تو پاکستان نے ثابت کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر قسم کے دفاع کی ہم اپنا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں, اور انہوں نے ثابت بھی کر کے دیا. دوسری بات جو خان صاحب کی آپ نے کہی, خان صاحب کے گرد سیاست نہیں, پوری 25 کروڑ عوام امت مسلمہ اور پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور جب تک وہ رہا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہماری عوام, ہمارے جو کارکن, ہماری آخری سانسیں تک ہم لڑیں گے. اور ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت کر کے دیکھ لیا, آپ نے ہر پنجہ آزمائی کر کے دیکھ لی ہے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک آپ اس مرد مجاہد کو آزاد نہیں کرو گے انشاءاللہ.